lamiag kaon sa aliwang oh. So mukaon tagtalaba ron mga idol, pero before ang tanan ato sa ning introhan. So mga guys, mga idol, mayong adlaw na tong tanan diha. I hope okay ra mo. So before ang tanan karon kamuntagon magkuha sa tag-uling kay magsugba taron og talaba. So medyo sayo-sayo gid taron magsugba unya murag maliit gid tagpamahaw karon. Kaya unsaon man ang akong amigo sa dagat gihatdan man kog talaba gahapon. Unya mga guys, mao dinhi ang gihatod nila sa kuha nga perting pagkadaghanang talaba, nagkapuling pa niya akong kamot diha sa pagkuhag uling. So mga guys, gahapon ra dinhi naabot sa hapon, pero karon na namo ni decide nga amo aning sugbahon karon sayo sa kabuntagon. Unya tingugi sa diha abi pa lang na amang ay no adlong Domingo niya medyo hayag na ang panahon mga idol, wala na bagyo siguro. Unya itagaan man ta og talaba ni Ate Belen no. Shout out ni mo Ate Belen, unya salamat kayo sa paghatag ining talaba. Unya sa imo pong bana nga si Agaw Lulong, salamat kayo. Unya karon mga idol kay nagtaob naman ni murag sudlan gini ron og kuan beach resort among area mga idol. Pero bisag ingon ana mga idol, magsugba taron og talaba mga idol. So ang dagat na ana. Nya anata diri sugbaanan ato lang ning idiri butang ang baga kay para ano ba maalsa-alsa na natog na ang tubig mga idol. So magsugba-sugba taron mga idol, mao na tong ganap rong adlaw mga idol. Dara tong uling. Alright kayo. Unya lagi kay di naman ta ka mao mo haling ani nadugay jud ko paghaling. Naunsa naman ning tawo nga gikan sa bukid di naman ka mao mo haling. Unya lagi mga guys, di man ta ka mao mo haling nadugay kita paghaling. Unya karon naabtan na hinuunta sa pagdako sa dagat, so mining mura na gitanig naa sa beach resort. Mao gini among area diri mga guys mga idol, mura gini siya beach resort labi nag magtaob na. Unya sabayan na tugsugba-sugba diri sa Daplin, mura gitag makaingog. Na kita sa tinuod nga beach resort. Pero bisag ingon ani na imong area mga idol mga guys, makaingon po kong nindot trapod gihapon kung makita niyo sa palibot, makaingon po ka goods na. Unya lagi kay dugay man ta nakahaling, mukaon sa tagsagi. Kay matud pa nila kini kunong saging makapaligon ko nini sa tuhod. Unya while nagsugba-sugba ko diri ako pong asawa nagpirito sa isda. Unya mga guys mga idol, mao din yang gidaghanon sa talaba nga gihatag sa kong amigo. Unya diring napita kay wala pa man ta makaluto sa tong sinugba nga talaba. Kani akong asawa naka-decide nga mag-snack-snack sa midag slice bread parisan og goya. Unya diha pa day mga kasag nga gihatag nga akong amigo. Perfect kay ni sa pag-adobo karon. Unya ang luto nga gihimo sa kong asawa ni kay iya ning adobo while ako diha nagsugba-sugba og talaba. Kaning buhata murag madugay gid tanig pamahaw karon. Kay bawo jud mo mga idol mga guys, kining pagsugba og talaba dili pod lalim. Medyo dugay-dugay po ni sugbaon jud tinuod po ning mga talaba kay naglabi mo po ning bato niini. Pero bisan pa og madugay tag pamahaw karon, kay kung maluto lang gyud ning tanan pertim kaingon pud tag goods kayo atong pamahaw karon. Og nakita ninyo diya mga idol perting pagkatsada kayo atong pagkakuan diya. Unya nagpa-video ta sa atong amigo kay haron ingnon tang gwapo. Diring tungura mga idol mga guys, nagnugo ko ato kong amigo nga silingan nga magpa-video haron ingnon tang gwapo-gwapo po. Kay lisod jud kay ning magsugba-sugba ta niya mag-video-video tas tong kagalingon makaingon pud tag lisod pud gamay. Kaya gisudlan man nato ning vlog mga idol mga guys, magpadayon na lang ta bahala wala tay earnings diring dapita. Basta ang importante nalingaw og nalipay ta sa atong gibuhat, ubanan pa sa nindot nga to nga spot. Kay bisan og atong spot kinara sa tugkaran sa balat. Og ingon ani lang jud perminti katinaw ang tubig makaingon pud tag okay kayo. Unya pilar may dagan sa oras mga idol na nagiluto gamay. Unya kay wala man ko makaagwanta, gigutom naman jud ko pag bisan pag wala mo buka dito sa pagsugba nako, ako na lang yung gipabuka. Unya diring napita mga guys mga idol, apirtig yung lamia sa kong kaon. Kung makita ninyo, pertig yung pagkalingawan ako diya pagkaon ka. Kay bawo jud mo basta talabang sinugba, pertig yung pagkalamia, labi na ipari sa suka nga halang ug aslo. Unya parisan po natog bahaw sa Jollibee nga gahapon ra gilunga. Unya parisan pa jud natog sagi nga tundan. Unya ighuman natog kaon dili sa tamo inom og tubig. Unya instead of tubig atong inomon, ato nang imnan og lemon. Kumaw gina siya mga idol, enjoy lang kita sa atong kinabuhi mintras buhi ta. Kay ingon sila kuno makadaot kuno ning magsigitag kaon og talaba kay makataas kuno sa iyo. Kay para nako mga idol, ang makadaot kana naging dili mo kaon mga idol. Pero bisag taas ko uric mga idol, mukaon lang gyapon. Pero wala gyapon ay problema, mukaon lang gyapon ko. Mukubkubirada lang gyapon tag mga lami nga pagkaon. Kay bawo jud mo mga guys mga idol, ang bawal maoy lami. Unya mga guys mga idol, speaking og lami, makaingon po tag lami gining libre ra kanang wala tay gibayran. Kay tungod sa kong mga amigo ug amiga dito sa dagat, kagahapon ila jud kong gihatdan niini, unya wala gid nila pabayre. Mo ni nakanindot kanang natay daghang kaila daghang tang amigo.
Kay makaingon jud taglami gid ning libre. Unya kung nakaabot ka diring dapita mga guys, mga idol, salamat kay sa kung pagtan-aw ni kong video mga guys. Unya pwede pa ko makapangayo diha o bisag like lang mga idol. Kay kani kong mga content mga guys, mga idol, depende ra gid nako mga idol nga kana bitong mga kaon mga lakaw-lakaw, bisag unsa ning live documentation ako mahimo mga idol. Kay kani kong content mga guys, mga idol, ako ra gining balikan sumaabot mga idol, labi nagmatiguang na ta, ato ning balik-balikan malingaw ra po tag-tan-aw. Unya kay taas na kini kong video mga idol, ako na lang ning putlon diring dapita. Nakaabot ka diring dapita, salamat kay sa pagtan-aw ni kong video. Unya diri na lang ko to. Bye bye.